how to cleaning the servo. So ito po yung mechanic, oh. Mekanika, oh. Mga piston. Mga chip mechanic. Hello guys. Hello. How to fix the K6A. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nandito ako ngayon, maglilinis ako ng throttle body assembly. Ito guys, tingnan nyo guys. Turuan kayo guys kung paano linisin guys, kasi ang dumi na guys, oh. Ginagawa mo. Ito na guys, tanggalin ko na guys. Hawakan mo guys. Unahin natin dito guys, baka masira to guys. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Okay, yeah, guys. Ginagawa mo. Wah. Gusto na lang. Okay. Ito na guys. Ako na tanggalin guys. Mama ka magsiring, eh. How to cleaning the servo. So ito po yung mechanic, oh. Mekanika, oh. Mga piston. Mga chip mechanic. Hello guys. Hello. Ginagawa mo. How to fix the K6A. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Ito lang ang gagamitin namin guys, kasi wala kaming throttle body cleaner. Ginagawa mo. Okay naman to guys. Ito na guys. Malinis ko na guys. Gasolina lang ang nilinis namin guys, kasi wala kaming panglinis na guys. So guys, salamat nga pala guys sa pagsuporta nyo sa aking channel guys. A few moments later. Guys, tapos ko nang linisin guys. Ito na guys. Pinaandar ko na guys. Salamat nga pala guys sa inyong panonood sa akin guys.